बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपनी जिस नज़म का आगाज कर रखा है, आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। उसका उन्वान क्या है? हमदर्दी। और ये आपका दरसी किताब का 7वां सबक है। हम इसको आज चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। तो यूं हमारा सबक नंबर 7.4। तो देखते हैं कि हमने आज कौन से असलात ताल्लुम ऐसे हैं जिस पे काम करना है, जिस पे मुख्तलिफ सरगर्मियां करेंगे और हम उसको सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे अल्फाज के मुतजाद बना सकें, और आज ही आप काम करेंगे जुमलों में फेल, फाइल और मफूल की पहचान कर सकें। प्यारे बच्चों, आपको अंदाजा होगा ये वो हासिलात ताल्लुम है जिन पर हम इससे कबल भी मुख्तलिफ असबाक में काम कर चुके हैं। और बहुत से हासिलात ताल्लुम ऐसे होते हैं कि जिनको दोहराई के तौर पर दोहराई करने के लिए अपने आने वाले नए असबाक में, नई नज़मों में भी शामिल किया जाता है। हम अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए। अबू दाऊद से ये हदीस ली गई है कि किसी भी मुसलमान को ये इजाज़त नहीं, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को डराए। अब डराने में यहाँ पे इसमें बहुत से वसी मानों में हम ले सकते हैं कि आप उसको दीन के मुतालिक या आखिरत से या किसी भी तरह की बात करके दुनिया की जिंदगी से मुतालिक, इर्द गिर्द के हालात से मुतालिक परेशान करें, उसके दिल में खौफ पैदा करें या उसको डराएं। आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए। दोहराई करते हैं। सबसे पहले दोहराई में आपके पास जो काम है करने का वो कुछ इस तरह से है कि आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम 2-4 जुमले आपको इमला लिखवाएंगे। क्योंकि हमने कल मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला करना भी सीखा। आपने इमला को किस तरह से करना है कि आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपको बुलाते जाएंगे, वो चंद जुमले आपको बोल सकते हैं या वो मखसूस अल्फाज जो हमने इस नज़म में पढ़े वो बोलेंगे। आपने आते जाना है और तख्ता तहरीर पर जो लफ्ज़ वो बोलेंगे या जो जुमला वो बोलेंगे उसको जल्दी से तहरीर करना है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाना। इस तरह वो आपकी इमला की जांच करेंगी। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से इमला कीजिए। जी, यकीनन दोहराई के बाद हम करेंगे कि हम देखेंगे कि हमने आज करना क्या है। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर 2 तस्वीर नजर आ रही हैं जो बहुत खतरनाक किस्म की है। क्यों? क्योंकि एक तस्वीर तो बहुत कमजोर से बच्चे की है। ये वो बच्चा है जिसकी अम्मी हर वक्त उसके पीछे खाना लेके घूमती रहती हैं, उसको मिन्नतें करती रहती हैं कि खा लो बेटा, खा लो बेटा। और ये बच्चा जो है ये बस अपनी उस शेखी में भागता रहता है और खाना नहीं खाता, इसलिए इसकी ऐसी हालत है। और एक वो अंकल हैं जो अपनी ज़रूरत से, अपनी जिसामत से, अपनी जिस्म की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और इस वक्त वो तकरीबन फटने के करीब है। तो आपने इन 2 तस्वीरों से क्या अंदाज़ा लगाया कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी, तो हमने आज सीखने हैं मुतजाद अल्फाज, यानी मोटा और पतला, ये दोनों क्या एक दूसरे के मुतजाद हैं। ठीक है, हमने आज मुतजाद अल्फाज के साथ साथ कुछ और चीजें सीखनी है जिसमें आपको मैंने इब्तिदा में बताया था कि फेल, फाइल और मफूल भी आप उसकी पहचान करना भी सीखेंगे। आपने फेल, फाइल और मफूल की पहचान करनी है। आपके सामने एक तस्वीर दी गई है, जैसे इसको अगर आप एक जुमले में बयान करें तो आपका जुमला क्या होगा? जी, जुमला होगा आपका बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, या बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें बच्चे आपका क्या है? फाइल, फुटबॉल आपका मफूल और खेलना आपका फेल है। तो हमने आज इस पे काम करना है। फेल किसी भी काम के करने को फेल कहते हैं। जैसे आपने तस्वीर में खेलना जो है, बच्चों को खेलते हुए देखा, तो खेलना, खाना, पीना, ये तमाम क्या है? ये फेल होते हैं। आप पहले इसको पढ़ चुके हैं, आप इससे वाकिफ है। मजीद हम इसको दोहरा लेते हैं। फाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, यानी बच्चे जो है वो तमाम क्या है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से काम हो रहा है, तो वो हमारे पास फाइल है। और मफऊल, जिस पर काम किया जा रहा हो या जिसके लिए काम किया जा रहा हो। जैसे अली ने कुरान पढ़ा, अब्बू ने फल खरीदे, आयशा ने आड़ू खाया। इन तमाम मिसालों में अली, अब्बू और आयशा फाइल यानी काम करने वाले हैं, और पढ़ा, खरीदे और खाया फेल है, काम है जो अंजाम दिए गए, और कुरान फल और आड़ू मफूल हैं जिन पर काम किया गया।
آپ کو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تصویر کے ذریعے بھی وضاحت ہو گئی ہوگی اور اس تعریف کے ذریعے بھی۔ تو یہ ہمارا وہ کام تھا کہ جس کو ہم نے ابھی مکمل کیا، یعنی آج آپ نے اس میں فعل، فاعل اور مفعول کو سیکھا، اور اس کے ساتھ آپ نے متضاد الفاظ اور اس کی پہچان کرنا سیکھی۔ اب آپ ایک انفرادی سرگرمی جلدی سے کر لیجئے۔ انفرادی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے پاس چند جملے ہیں، آپ نے ان جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول کو پہچان کر الگ الگ کرنا ہے۔ جملے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، سائم کتاب پڑھ رہا ہے، آمنہ کھانا پکا رہی ہے، دادی کپڑے سی رہی ہیں، گوالا دودھ بیچ رہا ہے اور علی سائیکل چلا رہا ہے۔ ویڈیو کو روکیے، جلدی سے ان تمام جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کیجیے اور اپنی معلمہ کو بتائیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم دیکھتے ہیں گروہی سرگرمی ہمارے پاس کیا ہے۔ گروہی سرگرمی آپ نے جو کرنی ہے وہ ہے دو طلبہ مل کر کام کریں اور اس پیرے میں جن الفاظ کے نیچے لکیر کھینچی گئی ہے ان کے متضاد ایک دوسرے سے پوچھیں۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیں، یہ کھیل بہت آسان اور دلچسپ ہے۔ اس کو بچے، اب جن کے نیچے لکیر اگر آپ کو نہیں واضح نظر آ رہی تو میں اس لیے دوبارہ لگا رہی ہوں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اس کھیل کو بچے گھر میں رہتے ہوئے بھی کھیل سکتے ہیں۔ اس کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے، جو ٹاس ہار جاتا ہے اسے کھوجی یعنی ڈھونڈنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کھوجی کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے الٹی گنتی گنتا ہے۔ اس دوران میں باقی تمام بچے کسی نہ کسی جگہ چھپ جاتے ہیں۔ الٹی گنتی ختم ہونے کے بعد وہ کھوجی باقی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ جو کھلاڑی سب سے پہلے مل جائے اگلی بار اسے کھوجی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ سب سے آخر میں تلاش کیا جانے والا کھلاڑی اس کھیل کا فاتح قرار پاتا ہے۔ آج بھی یہ کھیل پاکستان کے مختلف شہروں میں کھیلا جاتا ہے۔ بچے اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ اقتباس ہے جس میں آپ کو جن الفاظ کے نیچے جن کو خط کشید کیا گیا آپ نے ان کے متضاد بتانے ہیں۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجیے۔ جی، یقیناً گروہی سرگرمی آپ نے کر لی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج مشق کا کون سا کام کرنا ہے۔ مشق میں آپ کی کتاب کا سوال نمبر 7، نظم سے 3 فعل ڈھونڈ کر آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی فعل، فاعل اور مفعول کو پڑھا اور اس کو سمجھا۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 3 فعل تلاش کرنے ہیں جو نظم میں سے ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنی اردو کی کاپی پر لکھ کر لانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس کا سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس، فاعل کیا ہوتا ہے، پھر ہے فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ کر کے لکھیں۔ جملے آپ کو دیے گئے، آپ نے ان میں سے ہر جملے کا فاعل، فعل اور مفعول الگ کرنا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید آپ نے جو گھر سے کام کر کے لانا ہے اس میں کتاب کا سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ روشنی، اداس، دن، حاضر اور نیکی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے آپ نے متضاد تلاش کرنے ہیں اور لکھ کر لانے اردو کی کاپی میں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری درسی کتاب کا 7واں سبق تھا جو ایک نظم تھی جس کا عنوان ہمدردی تھا۔ اس کو ہم نے آج ہر طرح سے مکمل کر لیا۔ ہم کل اپنی درسی کتاب کے 8ویں سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔